ଓ ସେଇଥିରୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କଥା ନୁହେଁ ମୋ ଧନରେ। ସେଦିନ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାରାଣୀ। ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଗୋଚାରଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରକୁ ବୋଧେ ନଜର ପଡ଼ିଛି। ବାପା ये गोचारण शस्य क्षेत्र उपरकू नजर पकईचंती महाराणी देखुछंती गोटाए दृश्य। ए दृश्य को देखी तांकर अंतरात्मा दग्धीभूत हो जाउछि। ध्रुव भूषण्डपुरर षण्ढपुओ गायक लाइब्रेरी मार्कंडे बाहिनीपति माँ लेखंती गोटाए पद सेदिन महाराणी देखुछंती। कौन देखिले बोले त्रितल प्रासाद रे कदिन रे त्रितल प्रासाद रे कदिन रे शस्य चारणे रत त्रितल प्रासाद उपरे बसिचंती माल जने महाराणी। झरका फांक देई गोचारण शस्य क्षेत्र ऊपर को तांकर नजर पड़ी। बापा देखिले गोटाए गाभी तार बाछुरी को संगरे धरी निज पाई खाद्य अन्वेषण करुछि। अन्वेषण कला बेले माँ गाभीटी माल आग को चली जाइछि पछरे छुआ बाछुरीटी रही जाइछि। मौसा छुआ बाछुरी विचार कला कला मो माँ संगरे मु आसीछि बोली मो मार कोन मने नाही मते कोन छाड़ी दे अनेक बाट चली गलानी बोध हुए ये छुआ बाछुरीटी माँ को मने पकई दबा पाई पछरे थाई ये हम्बा हम्बा बोली रड़ी पकईला। रह छुआ बाछुरी जते बळे हम्बा हम्बा बोली रड़ी पकईला छुआ बाछुरी रो डाकरे अर्ध कबलित करी मालो पाटी रे घास गुड़िए रखिथिला माँ गाभी सेतक कबलित करिवा पई ता पाखरे समय नाही। ध्रुव ये सेदिन ये माँ गाभी दौड़ी आसिला संतान मुखरे तार स्तन्य को लगेई देला। संतान माँ ठारू क्षीर पान करुची आउ ये संतान को निजर जीवा द्वारा लेहन करुची माँ गाभी। माँ गाभी लेहन करुची छुआ बाछुरीटी माँ ठारू क्षीर पान करुची उभयंक भितर गोटे भावर आदान प्रदान होची। बापा क्यों भाव ना वात्सल्य भाव मो ज्ञानेन्द्र पुंगव ये वात्सल्य भाव रे बंधा पड़िचंती माँ एवं संतान जो वात्सल्य भाव संसार रे श्रेष्ठ भाव। वात्सल्य भावर पराकाष्ठा एते गोटाए माँ डाकेला पुओ को भगवान निजर कार्य छाड़ी माँ पाखकू दौड़ी आसिले। को माँ डाकुथिला वात्सल्य भावर महत्वटा कौन आपण मानकू नहीं जीवी से स्थान को कला वात्सल्य डाकिले ये न
ନନ୍ଦରାଣୀ ହଉ ଆସ ଆସ ମୋର ଭାବକୁ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗରିତ କରି ସେଦିନ ଯଶୋମତୀ ଜନନୀ ଡାକୁଛି କହିଲା କୃଷ୍ଣରେ କହ୍ନେଇରେ ତୋ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ନବା ପାଇଁ ଆସିନି ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି ଆସିଛି ଥରୁଟିଏ ତୋତେ ନୟନ ପୁରେଇ ଦେଖିବି ରେ ଧନରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଆସିଲାଣୁ କହିଥିଲୁ ଫେରିଯିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଫେରିଲୁନି ଥରୁଟିଏ ତୋ ମା ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ଧନ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖେ ଦେଲି କ୍ଷୀର ନ ଜାଣୁ ରେ ବାପ ଧନ ମୋର ନ ଜାଣୁ ରେ ବାପ କାନ୍ଦୁଛି ମାର ମନ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଦୃଢ଼ତା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ ଟଳିଲା ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସଦନରେ ପ୍ରଭୁ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ କହିଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବଚନ ଇଏ ଶୁଣି ହରି ପ୍ରବେଶିଲେ କରେ ମୋଦ ଭରି ପ୍ରବେଶିଲେ ଅଙ୍ଗେ ମୋଦ ଭରି ପ୍ରବେଶିଲେ କରେ ମୋଦ ଭରି ହରି ଦେଖିଲେ ମାତା ବେନି ତନୁ ଶ୍ରୀ ହରି ଦେଖିଲେ ମାତା ବେନି ତନୁ ଯଜ୍ଞ ସଦନରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାହାରି ଆସିଲେ ଚାହିଁଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଦୃଢ଼ତା ମାଇତେ ଇଏ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ସ୍ତନ୍ୟରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ କ୍ଷୀର ଧାର ଝରୁଛି ଇଏ କ୍ଷୀର ଧାରକୁ ଦେଖି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ମା କୋଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କଲେ।